नमस्कार ओडिशावासी आपण मानक पई मु नेकी आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेथि पई भिडियोटी को पूरा शेष पर्यंत देखिबे एवं आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करिबा सहित सब्सक्राइब करि नेबे। तो चलंतु आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, राज्य रे आहुरी बढ़िबो शीत, 3 ରୁ 4 डिग्री खसिब पारद। राज्य रे शीतर लहरी 15 डिग्री तले रहिछि 9टी सहरर पारद। उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा रे राति तापमात्रा ह्रास पाइबा सह ठंडा बढ़ुछि। दारिंगबाड़ी ठारे सर्वनिम्न तापमात्रा 11 डिग्री छुईथिबा बेले झारसुगुड़ा 11 डिग्री, फुलबाणी 12 डिग्री, राउरकेला 13 डिग्री, भद्रक 14 डिग्री एवं कोरापुट, केन्दुझर और अनुगुल रे 14 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। सेहीपरि आगामी 24 घंटा पाई भुवनेश्वर और यार आखपाख अंचल रे आकाश मेघुआ रहिबा नेई आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जाइछि। तेबे आसंता 2 ରୁ 3 दिन रे पारद आहुरी खसिबा सह ठंडा बढ़िबा नेई भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जाइछि। परवर्ती खबर आसुची डबल लघुचाप, गोटिए लो प्रेशर 14 तारीख रे अन्यटी 19 तारीख रे हेबा संभावना रहिछि। एने पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। बात्या मंथा प्रभाव रे वर्तमान पूर्व केन्द्रीय एवं तत संलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सक्रिय रहिछि। यह 12 तारीख रे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे पहुंचिब। तेबे लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे वर्षा हेब कि नाही ताहा जणा पड़िनी। सेपटे पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान कहूची आसंता 2-3 दिन जाए राज्य रे तापमात्रा अपरिवर्तित रहिब। परवर्ती खबर, पुणी बढ़िला सुना रूपा दर। सोमवार सुना एवं रूपा मूल्य पुणी वृद्धि पाइछि। अमेरिकीय डॉलर दुर्बलता एवं आसंता मासरे अमेरिकीय फेडरल रिजर्व द्वारा संभाव्य सुधर ह्रासर आशा पुणी थरे निवेशक मानंकु निरापद निवेश प्रति आकर्षित करिछि। नवेम्बर 10 तारीख रे सुना प्रति 10 ग्राम 1,23,057 रे कारोबार हेउथिला, जहा एमसीएक्स रे 1.64% वृद्धि पाइथिला। जेतेबेले रूपा प्रति किलोग्राम 1,51,657 रे कारोबार करुथिला, जहा 2.66% वृद्धि पाइथिला। परवर्ती खबर, नवेम्बर 27 रु शीतकालीन अधिवेशन। सूचना मुताबक नवेम्बर 27 तारीख रे विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन आरंभ होई पारे। अतिरिक्त बजेट उपस्थापित हेबा संभावना रहिछि। नुआपड़ा उपनिर्वाचन फलाफल आसिबा परे विधानसभा बसी पारे। विभिन्न प्रसंग को नेई बेस सरगरम होई पारे विधानसभा अधिवेशन। तेबे विधानसभा शीत अधिवेशन को आसी पारंती राष्ट्रपति, सूचना देले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। राज्य सरकारक पक्षरु प्रस्ताव दिया जाइथिला, पूरा कार्यक्रम आसी नहीं, आसीबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर, एणिकी रूपा को बंधा पकाई बैंक रु आनी पारिबे ऋण। आरबीआई जारी कला नुआ नियम। भारतीय रिजर्व बैंक एबे सुना सह चांदी बा रूपा उपरे मध्य लोन देबाकू अनुमति देइछि। अर्थात जदि आपणक पाखे रूपार गहना बा चांदीर कयन अछि तेबे आपण एहाकू बैंक रे बंधा रखी ऋण आनी पारिबे। आरबीआई एथिपई नुआ नियम जारी करिछि। एही नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2025 अधीन रे जारी करा जाइछि। एथिरे सुना एवं रूपा को बंधा रखिबार अनेक नियम रहिछि। एही नियमटी 1 एप्रिल 2026 रु लागू हेबो। परवर्ती खबर, आरंभ हेब डिजिटल जनगणना।
2027 जनगणना पाई आजिठु परीक्षामूलक भावे आरंभ हेब डिजिटाल जनगणना। राजधानी भुवनेश्वर समत कटक मयूरभंज एवं नवरंगपुर रे 30 तारीख जाए चलिब गणना। भुवनेश्वर महानगर निगमर 22 नंबर वार्ड, कटकर 17 नंबर वार्ड, नवरंगपुरर तेंतुली खुंटी एवं मयूरभंज ठाकुर मुंडारे हेब प्राक डिजिटाल जनगणना। जिला जनगणना तथ्य समन्वित पुस्तक रे रहिब ग्राम सहर जिलार समस्त भित्तिभूमि और नगरीय सुविधा, विस्तृत जनसंख्या संबंधी सामाजिक और अर्थनैतिक सूचना मध्य एथिरे रहिब। आम राज्य भली सारा देश रे हेउची प्राक जनगणना अनुष्ठित हेब। सर्वभारतीय स्तर रे 34 लाख शिक्षक करिबे गणना। पेपर नुहे मोबाइल आप रे हेब जनगणना। परवर्ती खबर यूपी रो सबु स्कूल रे वंदे मातरम पाठ करिबे छात्र छात्री, कहिले सीएम जोगी। मुख्यमंत्री जोगी आदित्यनाथक बड़ घोषणा। उत्तर प्रदेशर समस्त शिक्षा अनुष्ठान पाई बाध्यतामूलक हेला वंदे मातरम पाठ करिबा। मुख्यमंत्री जोगी आदित्यनाथ एही घोषणा करिसंती। गोरखपुर रे एकता यात्रा कार्यक्रम रे उद्बोधन देई मुख्यमंत्री एही घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर पेंशन प्रक्रिया सहज हेला। जीवन प्रमाण पत्र पाई ऑफिस जिबाकू पड़िबो नाही। वरिष्ठ नागरिक मानंकु सेमानकर पेंशन पाइबा पाई एक जीवन प्रमाण पत्र देबार आवश्यकता रही थाए। सेमानकु प्रति वर्ष संपृक्त कार्यालय रे प्रमाण पत्र दाखल करिबाकू पड़ी थाए। वर्तमान पर्यंत जे कोनसी काम पाई वरिष्ठ नागरिक मानकु संपृक्त कार्यालय को जिबाकू पड़ुथिला। धीरे धीरे सरकार कार्यभार ह्रास करिबा पाई गुरुत्वपूर्ण डिजिटल प्रगति करिथिले। जहा पूर्वरु दिन दिन लागुथिला ताहा बे किछि मिनिट रे शेष होई जाउछि। वरिष्ठ नागरिकंक पाई पेंशन प्रक्रिया को मध्य सरल करा जाइछि। पूर्वरु बारंबार कार्यालय परिदर्शन करिबाकू पड़ुथिबा प्रमाण पत्र एबे सेमानक घरु पठाई पारिबे। जीवन प्रमाण आप द्वारा घरु आराम रे प्रमाण पत्र दाखल करी हेउछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मांडिया दिवसर कार्यक्रम रे जोग देबे। सूचना मुताबक भुवनेश्वर रे केंद्र कृषि और कृषक कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट रे केंद्र मंत्री को भव्य स्वागत करिथिले। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव राज्य रे आयोजित मांडिया दिवस कार्यक्रम रे जोग देबा पाई आसीछंती। से मांडियार प्रचार प्रसार को नेई कहिछंती जे मांडिया गोटे संपूर्ण अन्न। यह पोषण तत्व रे भरपूर। यह शरीर को पोषण देबा सह पाटी पाई स्वाद भी लागे। कम पानी और खराब माटी रे यह मध्य उत्पादन होई परिबो। आगामी पीढ़ी पाई माटी को सुरक्षित रखिब। प्रधानमंत्री को नेतृत्व रे मिलेटर प्रचार प्रसार पाई यथेष्ट प्रयास करा जाउछि। मांडिया दिवस अवसर रे राज्य सरकार को शुभेच्छा जनाउछि। आमको मांडिया उत्पादन वृद्धि करिबा सह बजार और अन्य व्यवस्था पाई कार्य करिबार अछि। परवर्ती खबर 1 रु अधिक बाहाले कार्य अनुष्ठान शीघ्र आसिब। आईनी नियम भांगिले 7 वर्ष जेल। सूचना मुताबक सरकार महिला मानक सुरक्षा और सम्मान को दृष्टि रे रखी एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नेइछंती। बहु विवाह प्रथा को निषिद्ध करिबा पाई एक नुआ आईन अणा जाउछि। सरकार को उद्देश्य हेउछि कोनसी महिला जेपरी 2टी विवाह
କିମ୍ବା ପ୍ରତାରଣ ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ନ ଭୋଗନ୍ତି ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧୀନରେ ଆସାମ ବହୁ ବିବାହ ନିଷେଧ ବିଲ୍ 2025କୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଆସାମ ସରକାର ଏହି ବିଲ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 25ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଇନ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ଓ ସାମାଜିକ ସମାନତା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଧିକ ବିବାହ କରେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶେଷ ଆଦିବାସୀ ଆଇନ ଲାଗୁ ହୁଏ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କ ହେବ ମିଛଧରା ପରୀକ୍ଷା। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ କେଳଙ୍କକାରୀ ମାମଲାରେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କ ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ। ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗତ 4 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ସୁରେଶ ନାୟକ ଏସ୍ଆଇ କେଳଙ୍କକାରୀର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ଗିରଫ ହେବା ଦିନ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଇଥିଲା ଶଙ୍କର। 1000 କୋଟିର କେଳଙ୍କାରୀ ଖୋଲିବାକୁ କହିଥିଲା। ମାତ୍ର ତଦନ୍ତ ବେଳେ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ ଏକ ସରକାରୀ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ। ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପରିଚାଳନା କରେ। ଇପିଏଫ୍ ଚାକିରି ସମୟରେ ଏବଂ ଅବସର ପରେ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚାକିରି ହରାଇବା କିମ୍ବା ବେକାର ହେବା ପରେ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 75% ଜମା ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 25% ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କର୍ମଚାରୀ ପାଇବେ ମୋଟା ରକମର ଦରମା। ସୂଚନା ମୁତାବକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଫରେନ୍ସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଏବେ ସରକାରୀ ଦରମାକୁ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସମକକ୍ଷ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଗୁଡ଼ିକୁ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରିବା। ଯଦି ସରକାର ଏହି ନୂତନ ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପରି ମୋଟା ଆକାରର ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଦକ୍ଷତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳାଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।